समस्त को स्वागत जनाऊँगी आजिर ही वीडियो आलोचना को। आजिर ही वीडियो रे साहित्य तत्वर रस रीति एवं गुण संपर्क में संक्षिप्त प्रश्न और उत्तर आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न हेउछि अत्राह रस इति क पदार्थ आस्वाद्यतात् यह किए कहिछंती। ऑप्शन रे अछि कालिदास, विश्वनाथ कविराज, भरतमुनि, भामह। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन सी भरतमुनि। परवर्ती प्रश्न रस वैसह रसं भ्यो व्ययं लब्धानंदी भवन्ति। केउ शास्त्र रे एही रस संपर्कीय वर्णना रहिछि। ऑप्शन रे अछि वेद, उपनिषद, वेदांत, मत्स्य पुराण। सठिक उत्तर ऑप्शन डी मत्स्य पुराण। परवर्ती प्रश्न भूमा पुरुष किए। रीति, ध्वनि, रस, अलंकार। भूमा पुरुष किए। सठिक उत्तर ऑप्शन सी रस। परवर्ती प्रश्न रसर प्रथम स्रष्टा रूपे काहाकू ग्रहण करा जाए। भामह, भरतमुनि, विश्वनाथ कविराज, नंदिकेश्वर। रसर प्रथम स्रष्टा रूपे काहाकू ग्रहण करा जाए। सठिक उत्तर ऑप्शन डी नंदिकेश्वर। परवर्ती प्रश्न रसर प्रथम स्रष्टा नंदिकेश्वर केउ समयर। द्वितीय शतक, दशम शतक, प्रथम शतक, पंचम शतक। सठिक उत्तर ऑप्शन सी प्रथम शतक। परवर्ती प्रश्न रस को लाभ कला परे जीव कौन हुए। चमत्कारिता, आश्चर्यान्विता, दुखाभिभूत, आनंदीभूत। रस को लाभ कला परे जीव कौन हुए। सठिक उत्तर ऑप्शन डी आनंदीभूत। परवर्ती प्रश्न काव्यर आत्मा किए। अलंकार, रीति, ध्वनि, रस। काव्यर आत्मा किए। सठिक उत्तर ऑप्शन डी रस। परवर्ती प्रश्न रसर मूल अर्थ कौन। स्वाद, मीठा, तिक्त, खटा। रसर मूल अर्थ कौन। सठिक उत्तर रसर मूल अर्थ स्वाद। परवर्ती प्रश्न साहित्य दर्पणर रचयिता किए। मम्मट, भरतमुनि, कपिल, विश्वनाथ। साहित्य दर्पणर रचयिता किए। सठिक उत्तर ऑप्शन डी विश्वनाथ। परवर्ती प्रश्न रसवादर सर्वोत्तम प्रवक्ता किए। विश्वनाथ, भरतमुनि, कपिल, मम्मट। रसवादर सर्वोत्तम प्रवक्ता किए। सठिक उत्तर ऑप्शन ए विश्वनाथ कविराज। परवर्ती प्रश्न सादः काव्यात्म संभोदात आत्मानंद समूभवः। रस संपर्कर एही उक्ति को किए कहिछंती। कुड़मणि दास, धनंजय, भरतमुनि, विश्वनाथ कविराज। सठिक उत्तर ऑप्शन बी धनंजय। परवर्ती प्रश्न रसास्वादन समुच्चातम आनंदम। रस संपर्क्य एही उक्ति काहार। आचार्य मम्मट, विश्वनाथ कविराज, कुड़मणि दास, भरतमुनि। रसास्वादन समुच्चातम आनंदम। रस संपर्क्य एही उक्ति काहार। सठिक उत्तर ऑप्शन ए आचार्य मम्मट। परवर्ती प्रश्न शब्द द्वारा रस को ही लक्ष्य करा जाए बोली किए कहिछंती। आचार्य मम्मट, भरतमुनि, नंदिकेश्वर, आनंदवर्धन।
ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ରସକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ। ରସର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ସ୍ୱାଦ, ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି, ଚମତ୍କାରିତା, କାବ୍ୟପାଠ। ରସର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଚମତ୍କାରିତା। ନାନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଓ ଔଷଧ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଂଯୋଗରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ? ଶୃଙ୍ଗାର ରସ, ରୋଗ, କରୁଣ ରସ, ରସ। ନାନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଓ ଔଷଧ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଂଯୋଗରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ରସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରସାତ୍ମକଂ ବାକ୍ୟଂ କାବ୍ୟମ୍ ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର, ଭରତମୁନି, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ଧନଞ୍ଜୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାବ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏକଥା କେଉଁ ଇଂରାଜୀ ସମୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି? ସେଲି, ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ବାଇରନ୍, ସେକ୍ସପିୟର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ସେଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ କାବ୍ୟର ମୂଳ ହେତୁ ରୂପେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ରିଫାଇନ୍ ପ୍ଲେଜର, ପୋଏଟିକ୍ ପ୍ଲେଜର, ଆସ୍ଥେଟିକ୍, ପୋଏଟିକ୍ ଡିଲାଇଟ୍। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ରିଫାଇନ୍ ପ୍ଲେଜର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଭାନୁଭାବ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ସଂଯୋଗାତ୍ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମମଟ, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ଭରତମୁନି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଭରତମୁନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? 10 ପ୍ରକାର, 9 ପ୍ରକାର, 3 ପ୍ରକାର, 5 ପ୍ରକାର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି 3 ପ୍ରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରତି, ଶୋକ, ଉତ୍ସାହ, ବିସ୍ମୟ ଓ ବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ, ଅନୁଭାବ, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ବିଭାବ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ରତି, ହ୍ରାସ ଆଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଉଦ୍ବୋଧକ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ, ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ, ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ବିଭାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଭାବ କେତେ ପ୍ରକାରର? 2, 3, 5, 4। ବିଭାବ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ୍ୱିଧା ବିଭକ୍ତ ବିଭାବ କ'ଣ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ, ଅପସନ୍ ବି ଆଲମ୍ବନ ଓ ସଞ୍ଚାରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଆଲମ୍ବନ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନ, ଅପସନ୍ ଡି କାବ୍ୟ ଓ ନାଟକ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଆଲମ୍ବନ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଲୌକିକ ଆନନ୍ଦ ଦୁଇଟି କ'ଣ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ରସାନନ୍ଦ ଓ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ରସକୁ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିବାରେ କେଉଁ ବିଭାବ ସହାୟକ ହୁଏ? ଉଦ୍ଦୀପନ, ଆଲମ୍ବନ, ସଞ୍ଚାରୀ, ବିଭାବ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ
उद्दीपन। परवर्ती प्रश्न आलम्बन उद्दीपन विभाव द्वारा कटाक्ष रोमांच शिहरण आदि क्रिया सबु व्यक्त हुए ताहाकू कौन कुहाଯାଏ? विभाव अनुभाव संचारी भाव आवेग। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन बी अनुभाव। परवर्ती प्रश्न भुक्तिवादर स्रष्टा किए? श्री शंकुक भट्टलोलट भट्टनायक मम्मट भट्ट। भुक्तिवादर स्रष्टा किए? सठिक उत्तर ऑप्शन सी भट्टनायक। परवर्ती प्रश्न उत्पत्तिवादर स्रष्टा किए? भट्टनायक मम्मट भट्ट भट्टलोलट श्री शंकुक। सठिक उत्तर ऑप्शन सी भट्टलोलट। अनुमितिवादर स्रष्टा किए? श्री शंकुक मम्मट भट्ट भट्टनायक भट्टलोलट। अनुमितिवादर स्रष्टा श्री शंकुक। परवर्ती प्रश्न रस केते भागरे विभक्त? 10 9 8 11। रस 9 भागरे विभक्त। परवर्ती प्रश्न समग्र रसरे केतोटी व्यभिचारी भाव अछि? 34टी 36टी 33टी 35टी। सठिक उत्तर ऑप्शन सी 33टी। परवर्ती प्रश्न व्यभिचारी भाव और संचारी भाव अर्थ समान ना नहीं? सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ए समान। परवर्ती प्रश्न रस निष्पत्ति पाई केते गोटी मतवाद रही अछि? 4 6 5 3। रस निष्पत्ति पाई 4 गोटी मतवाद रही अछि। परवर्ती प्रश्न आदिरस किए? हास्यरस रौद्ररस श्रृंगार रस करुणारस। आदिरस श्रृंगार रस। परवर्ती प्रश्न अभिनव गुप्त केउ वादर स्रष्टा? उत्पत्तिवाद अभिव्यक्तिवाद अनुमितिवाद भुक्तिवाद। सठिक उत्तर हेब अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवादर स्रष्टा। परवर्ती प्रश्न श्रृंगार रसर स्थायी भाव कौन अटे? हास्य करुण प्रेम रति। श्रृंगार रसर स्थायी भाव कौन? सठिक उत्तर हेब ऑप्शन डी रति। परवर्ती प्रश्न श्रृंगार रसर अधिपति किए ओ एहार वर्ण कौन? सठिक उत्तर हेब ऑप्शन डी विष्णु और श्याम। परवर्ती प्रश्न संभोग और विप्रलम्भ केउ रसर अंतर्भुक्त? रौद्र हास्य श्रृंगार करुण। सठिक उत्तर ऑप्शन सी श्रृंगार। परवर्ती प्रश्न करुण रसर स्थायी भाव कौन? ऑप्शन रे अछि शोक करुण रति हास्य। करुण रसर स्थायी भाव कौन? सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ए शोक। परवर्ती प्रश्न हास्य रसर स्थायी भाव कौन? हास शोक रति विस्मय। हास्य रसर स्थायी भाव कौन? सठिक उत्तर ऑप्शन ए हास। परवर्ती प्रश्न जेउठी नायक नायिकांकर मिलन वर्णना हुए
ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶୃଙ୍ଗାର ରସ, ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର, ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର, ଉନ୍ମାଦ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୃଙ୍ଗାରୀ ଚେତ କବିଃ କାବ୍ୟେ ଜାତଂ ରସମୟ ଜଗତ୍। କିଏ ଲେଖକ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱନାଥ, ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ, ଜୟଦେବ, ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ, ଭରତମୁନି, ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର, ଭୋଜରାଜ, ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠାଭରଣ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଭୋଜରାଜ ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠାଭରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୌଦ୍ର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? ଭୟ, ଉତ୍ସାହ, କ୍ରୋଧ, ରୁକ୍ଷ। ରୌଦ୍ର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି କ୍ରୋଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୀର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? କ୍ରୋଧ, ରୁକ୍ଷ, ଭୟ, ଉତ୍ସାହ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ସାହ। ଭୟାନକ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? ଭୟ, ଉତ୍ସାହ, କ୍ରୋଧ, ଶୋକ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଭୟ। ସ୍ୱେଦ, ବିବର୍ଣ୍ଣତା କେଉଁ ରସର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ? ଶୃଙ୍ଗାର, ଭୟାନକ, ରୌଦ୍ର, ବୀର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଭୟାନକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘୃଣିତ ବସ୍ତୁ ଦେଖି ବିକାର ଜାତ ହେଲେ କେଉଁ ରସ କୁହାଯିବ? ହାସ୍ୟ, କରୁଣ, ବିଭତ୍ସ, ରୌଦ୍ର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ବିଭତ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଭତ୍ସ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? ମୋହ, ଗ୍ଳାନି, ଜୁଗୁପ୍ସା, ନିର୍ବେଦ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଜୁଗୁପ୍ସା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରକ୍ତ, ମାଂସ, ପଚାସଢ଼ା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବସ୍ତୁ କେଉଁ ରସର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ? ରୌଦ୍ର, କରୁଣ, ଭୟାନକ, ବିଭତ୍ସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ବିଭତ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? ମୋହ, ବିସ୍ମୟ, ଆବୋଧ, ଭୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ବିସ୍ମୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ କିଏ? ଲୌକିକ, ପ୍ରାକୃତ, ଅଲୌକିକ, ଅଦିବ୍ୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଅଲୌକିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାଦୁ, ବିଦ୍ୟା ଓ ମାୟା କେଉଁ ରସର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ? ଅଦ୍ଭୁତ, କରୁଣ, ରୌଦ୍ର, ହାସ୍ୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ରସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ କେଉଁ ରସ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ? ଶୃଙ୍ଗାର, କରୁଣ, ବୀର, ଶାନ୍ତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଶାନ୍ତ ରସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୀତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଦଣ୍ଡୀ, ବାମନ, ଭରତମୁନି, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ରୀତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ବାମନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାମନ ରୀତିରାତ୍ମା କାବ୍ୟସ୍ୟ ବୋଲି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି? ଅଳଙ୍କାର ତରଙ୍ଗିଣୀ, ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର, କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର ସୂତ୍ର, ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର ସୂତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୀତି ହେଉଛି କାବ୍ୟର କ'ଣ? ଶୈଳୀ, ଶରୀର, ଅଳଙ୍କାର, ଆତ୍ମା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଆତ୍ମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
भरत मुनि रीति उपरे केतोटी गुण ग्रहण करिछंती? 2टी, 10टी, 4 गोटी, 8टी। सठिक उत्तर ऑप्शन बी 10टी। परवर्ती प्रश्न, विशिष्ट पद रचना को कौन कुहाଯାए? सठिक उत्तर ऑप्शन ए रीति कुहाଯାए। परवर्ती प्रश्न, रीति शब्द किपरि व्युत्पत्ति होइछि? रा धातुरु ती प्रत्यय, री धातुरु तीन प्रत्यय, रा धातुरु तीन प्रत्यय, र धातुरु तीन प्रत्यय। रीति शब्द किपरि व्युत्पत्ति होइछि? सठिक उत्तर ऑप्शन सी रा धातुरु तीन प्रत्यय। परवर्ती प्रश्न, श्लेष प्रसाद माधुर्य समता सौकुमार्य अभिव्यक्ति औदास ओजह कांति और समाधि एगुड़िक गोटे गोटे कौन? विभाव, गुण, अनुभाव, वृत्ति। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन बी गुण। परवर्ती प्रश्न, दंडी गुण को केते भागरे विभक्त करिछंती? 13 भागरे, 12 भागरे, 10 भागरे, 11 भागरे। दंडी गुण को केते भागरे विभक्त करिछंती? सठिक उत्तर ऑप्शन सी 10 भागरे। रीतिर मूल उपादान किए? रस, वृत्ति, गुण, विभाव। रीतिर मूल उपादान किए? सठिक उत्तर ऑप्शन सी गुण। परवर्ती प्रश्न, बामन रीति को केते भागरे विभक्त करिथिले? 3, 5, 4, 6। बामन रीति को केते भागरे विभक्त करिथिले? सठिक उत्तर ऑप्शन ए 3 भागरे विभक्त करिथिले। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाड़ी एही 3 गोटी कौन? सठिक उत्तर ऑप्शन सी रीति। परवर्ती प्रश्न, शब्द गुण और अर्थ गुण भावे गुण को 2 भागरे विभक्त करिथिले किए? मम्मट, दंडी, ललट भट्ट, बामन। शब्द गुण और अर्थ गुण भावे गुण को 2 भागरे विभक्त किए करिथिले? सठिक उत्तर ऑप्शन डी बामन। केउ रीति को बामन श्रेष्ठ स्थान देइथिले? वैदर्भी, पांचाड़ी, गौड़ी, लाटी। सठिक उत्तर ऑप्शन ए वैदर्भी रीति को। गौड़ी केउ गुण संपन्न? ओज ओ क्लांति, ओजह शांति, ओजह प्रसाद, ओजह समाधि। गौड़ी रीति केउ गुण सर्वस्व? सठिक उत्तर ऑप्शन ए ओज ओ कांति। परवर्ती प्रश्न, पांचाड़ी केउ रीतिर निकटतर? लाटी, गौड़ी, वैदर्भी, मागधी। सठिक उत्तर ऑप्शन सी वैदर्भी। परवर्ती प्रश्न, रुद्रट प्रदान करिथिबा नूतन रीतिर नाम कौन? वैदर्भी, गौड़ी, लाटी, मागधी। सठिक उत्तर ऑप्शन सी लाटी। परवर्ती प्रश्न, जेउ रीति उत्तम ताहा रीति पदवाच्य यह किए कहिछंती? कुंतक, मम्मट, रुद्रट, बामन। जेउ रीति उत्तम ताहा रीति पदवाच्य यह किए कहिछंती? सठिक उत्तर ऑप्शन ए कुंतक। रीतिर केतोटी मार्ग अछि? 2टी, 4टी, 3टी, 5टी। सठिक उत्तर हेब रीतिर 3टी मार्ग अछि। परवर्ती प्रश्न,
କୁନ୍ତକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରୀତି ଦୁଇଟିର ନାମ କ'ଣ? ବୈଦର୍ଭୀ ପାଞ୍ଚାଡ଼ି, ପାଞ୍ଚାଡ଼ି ଓ ଲାଟି, ଗୌଡ଼ି ଓ ମାଗଧୀ, ମାଗଧୀ ଓ ଅବନ୍ତିକା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ମାଗଧୀ ଓ ଅବନ୍ତିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ସମାସ ଯୁକ୍ତ ରଚନାକୁ କେଉଁ ରୀତି କୁହାଯାଏ? ପାଞ୍ଚାଡ଼ି, ବୈଦର୍ଭୀ, ଲାଟି, ଅବନ୍ତିକା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୃଙ୍ଗାର, କରୁଣ ଓ ଶାନ୍ତ ରସ କେଉଁ ରୀତି ପାଇଁ ଦରକାର? ବୈଦର୍ଭୀ, ଲାଟି, ଗୌଡ଼ି, ପାଞ୍ଚାଡ଼ି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି ପାଇଁ ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଜଗଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କଠିନ ବର୍ଣ୍ଣ ତଥା କଠିନ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସହିତ ସମାସର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାରକୁ କେଉଁ ରୀତି କୁହାଯାଏ? ଗୌଡ଼ି, ମାଗଧୀ, ବୈଦର୍ଭୀ, ଅବନ୍ତିକା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଗୌଡ଼ି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୌଡ଼ି ରୀତିରେ କେଉଁ ରସ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଗୌଡ଼ି ରୀତିରେ କେଉଁ ରସ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ବୀର, ବିଭତ୍ସ, ରୌଦ୍ର ରସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ପାଞ୍ଚାଡ଼ି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରୀତିକୁ କେଉଁ ରୀତି କୁହାଯାଏ? ମାଗଧୀ, ଅବନ୍ତିକା, ଲାଟି, ଗୌଡ଼ି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଲାଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭରତ ମୁନି ଗୁଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? 9, 10, 11, 8। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି 10 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଓଜ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କାବ୍ୟ କ'ଣ? ରସ, ରୀତି, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଗୁଣ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରସାଦିର ସ୍ଥିର ଏବଂ ସାକ୍ଷାତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉତ୍କର୍ଷ ବିଧାୟକ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଗୁଣ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ଭରତମୁନି, ବାମନ, ରୁଦ୍ରଟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଓଜ ଓ ପ୍ରସାଦ ଗୁଣକୁ କିଏ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି? ଭରତମୁନି, ବିଶ୍ୱନାଥ, ବାମନ, ରୁଦ୍ରଟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ବିଶ୍ୱନାଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୃଙ୍ଗାର, କରୁଣ, ଶାନ୍ତ ରସରେ କି ଗୁଣ ଥାଏ? ଓଜ, ପ୍ରସାଦ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ସୌକୁମାର୍ଯ୍ୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଭତ୍ସ, ବୀର ଓ ରୌଦ୍ର ରସରେ କି ଗୁଣ ଥାଏ? ଓଜ, ପ୍ରସାଦ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ସମତା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଓଜ ଗୁଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗୁଣ ସକଳ ରସର ଆଧାର? ଓଜ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରସାଦ, ସୌକୁମାର୍ଯ୍ୟ। କେଉଁ ଗୁଣ ସକଳ ରସର ଆଧାର? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରସାଦ ଗୁଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁଣ କାବ୍ୟର କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁଣର ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ କିଏ? ଭରତମୁନି, ମମ୍ମଟ, ବାମନ, ବିଶ୍ୱନାଥ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ବାମନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିତ୍ତ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ ଯେଉଁ ଆହ୍ଲାଦ ଓ ଭାବ ଜାତ ହୁଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ଗୁଣ କୁହାଯାଏ? ଓଜ, ସୌକୁମାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରସାଦ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ।
परवर्ती प्रश्न काहा मतरे मधुर और रमणीय वर्ण विन्यास माधुर्य गुणर द्योतक मम्मट भरतमुनि रुद्रट विश्वनाथ सठिक उत्तर ऑप्शन ए मम्मट। परवर्ती प्रश्न एवं शेष प्रश्न जेउ वाक्य शुणिले चित्त विस्कृत भावरे दीप्त हुए ताकू केउ गुण कुहाजाए ओज माधुर्य प्रसाद सौकुमार्य सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ए ओज गुण। यह थिला आजिर शेष प्रश्न। भिडियोटी भल लगी भिडियोटी को लाइक करंतु चैनल को नुआ आसी सब्सक्राइब करंतु सांगसाथी मानक सह मध्य शेयर करंतु। धन्यवाद।